ICC impeachment, bagyong ning korupsyon at banuang kapamdam, ing alaga ning kasaman King Filipinas. Proverbs 29:16, putang ding marawak magtagumpay la, ing pamagal sa daragulya, tapot ding matulid akit daing karelang pangabagsak. Romans 1:18, ing banuang kapamdam ning Dios mi bubuyag, ya manibat banwa laban king anggang, kademonyuhan at kasaman, daring tawa pipigilan daing katutuan, kapamilatan ning karelang kasaman. Ing Filipinas at yuya king metong adalan sulus, ang makikipaglaban king metong alegasyan ning korupsyon at pangabuso king upaya. Kabang ing dating Presidente Rodrigo Roa, Duterte makayarap ya king, pamaglitis king International Criminal Court ICC para karing. Hausasyon na krimen laban king sangkatauhan, ay Vice Presidente Sara Duterte lalayag ya king pangabalisan ning impeachment at metunga agumandaring kurap a politiko. Opisyalis ning DPWH, at dingi matapata kontratista, mipaparatangan laking malawaka, korupsyon kilub daring proyektong pamanuluking bagyo, ingkabias na ning Proverbs 29:16 at Romans 1:18, magsilbing makapangilabot a katutuan. Ing Proverbs 29:16 babalaya, potang ding marawak magtagumpay la ing pamagal sa daragulya, dapot ding matulid dakit daing karelang pangabagsak. Ing pamamuntok ng Duterte, amakatanda king metunga marahasagera Laban king droga. Ikit na ing mumunang panaon ng nuding, marawak bala mo magtagumpay la? Ariting extrajudicial killings at pamanikayat king pamagdimla, dapot iti mismo at tagumpay pisulong na ing daragula pamagalsa, parihu king local at international, kabang ding talapagtaguyod, ning karapatang pantaw at ordinaryong, memalan pareho lang mitindig bang labanan, ing gawa ning administrasyon, ing pamaglitis ning ICC, magsilbing metong nga potensyal a kasuktulan ning pamagalsang iti, metong nga panahon ning pamanimbang para karing akusasyon, a krimen laban king sangkatauhan. Ing potensyal a impeachment ng Vice Presidente Sara Duterte, daragdag yang metong pang-layer king malalabas sa dramang iti, ting akusasyon ng corruption at pangabuso king upaya magmungkahi, lang metong nga pamanuloy daring gawaa, makapanakit king politika ng Filipinas kilub ning dekada, lagpas pa karing Duterte ing pamanalastas ning malawak, a korupsyon king proyektong pamanulo king bagyo mipaparatangan yang metong nga agumandaring politiko. Opisyalis ning DPWH, at ding kontratista akusasyon, apepabsi daing karelang sarili king alaganing, seguridad ning publiko at pangasantingan, teng gawang deti apipilan daring pondo na iranta bang protektan ding komunidad, manibat kareng makapanirang bagyo, magsilbing alimbawa laring kademonyuhan at kasaman, amebanggit king Romans 1:18. Ing Romans 1:18 sasabiya, ing banuang kapamdam ning Dios mi bubuyag, ya manibat banwa laban king anggang, kademonyuhan at kasaman, daring tawa pipigilan daing katutuan, kapamilatan ning karelang, kasaman ining bersikulo magmungkahi, yang ating parusa para kareng, magpabaluking personal a pakinabang, labaw king pangasantingan daring aliwa, at pipigilan daing katutuan bang panatilian ning karelang upaya, ting matulid king kontekstong iti, ilareng lalaban para king katapatan, pamanagutan at hustisya, at mangailangan lang ilantad, at gibanding sistema ning korupsyon na, malambat ng makapanakit king Filipinas, kabang ing Filipinas lalayag ya karing magulumid a panahon na reti, ing pamisanip daring bersikulong iti. Magsilbing metunga, magapalalo a palala alang ninu, manatyu babo ning batas ating hustisya, agyang maralas maantalaking tauli magtagumpay ya, ting malalabas sa malilyari magyampang lang metunga silab ning pagasa ing tide, babalik ya laban king korupsyon, ati pamamarusa, at metunga bayong panahon ning pamanagutan, at maya pa pamanungkulan malyaring atu, yaking kapupuntalan. Manalangin tamu banuang ipa, itas tamureng mesabit king kasaman pamagalsa at korupsyon. Eta mo mangailangan king pamamalasak, nune para king metunga makabalbaliw a pamagising. Malyaring ing sulong mo sumugat ya king dalom dumatatak pandaring pusura, apapalagyan na ing parusa da ringgawara at pisusulong na ing pangailangan para king pamanabu. Ibe mo karela ing tapang bang arapan da ringgawara, ing kababan lubang manyad kapatawaran, ating sikanan bang bayaran ing sakit agewara. Kaya mula o gino papunta king metong adalan ning katuliran, nung nuing integridad at malasakit maging yang manggigiyang prinsipyo ra, sulong mo karela ing metong amalalam a pamaintindi king kasakitan na gewara, at kisingan mo ing metong amalalam a pakikiramay para karing gewara, malyaring lumambot lareng pusura, malinis lareng isipda at payuan lareng espiritu ra, at para king bansang tamo ibi mo kikata mo reng talapamuntok asilab ning katapatan, talasuyo da ring tao at kampyon ning hustisya. Malyaring ing Filipinas tumasya babo daring anino,
Ning korupsyon at lumabas ya bilang meto nga, maslag ahalimbawa ning integridad, malasakit at makapaglubay a pamitalaga king karaniwan na mayap, king lagyo ng Jesus, amen? Like, share, follow, comment, subscribe.